अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा खान और आप देख रहे हैं लब्बाइक न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पे। लेबनान बॉर्डर पर इसराइली फौज की नकलो हरकत। अरब मीडिया के मुताबिक ये नकलो हरकत ज़मीनी कार्रवाई का पेश खैमा हो सकती है। लेबनान पर इसराइल के हमले जारी। हफ्ते के रोज़ हमलों में 133 अफराद शहीद, 195 जख्मी। इसराइली हमलों से तकरीबन 10 लाख लेबनानी बेघर हो गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा हिज़्बुल्लाह सरबराह का कत्ल ज़रूरी था। हसन नसरुल्लाह और इनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। अमरीकी शहरियों की हलाकत का बदला भी ले लिया। नेतन्याहू ने कहा जो आपको मारने खड़ा हो पहल करके इसे मार डालो। पूरे मशरिक़ वस्ता ने इसराइल की ताकत को तस्लीम कर लिया। ईरान खबरदार हो, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब मिलेगा। इसराइली फौज ने कहा हदफ पर सोइक्साम के बम बरसाए गए। हर 2 सेकंड के बाद बारूद इसी निशाने पर गिराया गया। यकीनी बनाया गया हसन नसरुल्लाह किसी तोड़ न बच सके। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। अब गजा और लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हसन नसरुल्लाह की शहादत इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दिया। अमरीका इसराइल के दिफा के हक की हमायत करता है। अमरीका ने लेबनान से अपने मखसूस सिफारती अमले को इनखिला का कह दिया। इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने अपने सरबराह की हलाकत की तस्दीक कर दी। अल-मनार टीवी पर हसन नसरुल्लाह की शहादत का ऐलान किया गया। इसराइली फ़िज़ाएं गुज़िश्ता रात बैरूत की इमारत पर 15 बंकर बस्टर मिसाइल मारे। हमलों में इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। हसन नसरुल्लाह इमारत की ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल पर मौजूद थे। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लेबनान के शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारे। रोज़ा इमाम अली रज़ा पर भी सोगवार जमा। गजा और फ़लस्तीन की हमायत में जंग जारी रहेगी। लेबनान और इसकी अवाम के दिफा में इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर हिज़्बुल्लाह का मज़ीद रद्द-ए-अमल। हसन नसरुल्लाह ने 1992 में हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभाली। हसन नसरुल्लाह ने महदूद जंग की पॉलिसी अपनाई। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में कैदियों के तबादले में अहम किरदार अदा किया। इस मुआहदे को हिज़्बुल्लाह की फतह करार दिया गया। हसन नसरुल्लाह पर इसराइल हमले के बारे में अरब टीवी के तज्जिया निगारों का कहना है हमला 84M के मिसाइल से किया गया। ये बंकर शिकन मिसाइल 920 किलो बारूद से भरा होता है। ये मिसाइल ज़मीन में 30 मीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल F-15 लड़ाका तैयारों से गिराए गए। हसन नसरुल्लाह पर MK-84 के अलावा 80 दीगर मिसाइल भी बरसाए। मजमूई तौर पर इस हमले में 2000 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। तज्जिया निगारों के मुताबिक हिज़्बुल्लाह का हेडक्वार्टर ज़ेरे ज़मीन था, जिसका पता इसराइली जासूसों ने लगा लिया था। हमले से पहले इसराइली फौज ने पूरे इलाके का मवासलाती निज़ाम मफलूज कर दिया था।
حسن نصر اللہ کی موت پر آیت اللہ سیستانی کا گہرے رنج و غم کا اظہار، عراق میں 3 روزہ، ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان، حماس اور حوثی گروپ کا بھی دکھ کا اظہار، UN سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا۔ ترک صدر نے کہا اسرائیل نے لبنان کو اپنا نیا ہدف بنا لیا ہے، عالمی ادارے اسرائیل کو روکے، روس کا اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ اینٹونیو گوتریس کی لبنان میں حملوں کی مذمت، لبنان میں تشدد اب رک جانا چاہیے۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں فوری جام جنگ بندی پر زور، حسن نصر اللہ کی وفات کے بعد نعیم قاسم کو حزب اللہ کا عبوری سربراہ چن لیا، ہاشم صفی الدین کو نیا سربراہ منتخب کرنے کا امکان۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے میٹنگ اینڈ منٹس جاری۔ کمیٹی نے 2018 میں دائر 14 مختلف نظرثانی درخواستوں پر 8 لارجر بینچ تشکیل دیے۔ جسٹس منصور علی کی سربراہی میں 5 رکنی 4 لارجر بینچ تشکیل دیے گئے۔ 63 نظرثانی کیس، چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کی تشکیل۔ چیف جسٹس کا بینچ 30 ستمبر کو 63 نظرثانی کیس کی سماعت کرے گا۔ متضاد فیصلوں پر چیف جسٹس یحییٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل۔ تمام بینچ مختلف تاریخوں پر دن 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ سیکریٹری نے جسٹس منصور علی شاہ کا خط کمیٹی کے سامنے رکھا، بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ پنچکوٹ میں گھر میں گھس کر فائرنگ، 7 مزدور جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق مکان میں مزدور رہائش پذیر تھے جن کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے تھا۔ لاشوں اور زخمیوں کو پنچکوٹ ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری کی پنچکوٹ واقعے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ صدر کا دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی پر زور، ایک بار پھر دہشت گردوں نے مزدوروں پر وار کیا ہے، بے گناہ شہریوں کے قتل کا حساب لیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی مذمت، کامران ٹیسوری نے کہا مزدوروں کو بے دردی سے قتل کرنے والوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے۔